बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। फैसलाबाद पर एक क़यामत बनकर टूटा है और वो सानिया हादसा है फैक्ट्री में बॉयलर फटने का। बॉयलर फटने से जो है वो कई लोगों की पूरे के पूरे ख़ानदान उजड़ गए, कई लोगों के जो है वो प्यारे उनसे जुदा हो गए, कई लोगों के जो है वो घर डिमोलिश तबाह हो गए। अब सूरत हाल ये है कि कई दिन गुजर जाने के बाद भी लोग इस वक्त तक जो है वो बेयार मददगार बैठे हैं, इस सूरत में कि उनका जो सामान था, जो लोग थे, उनका ना उस सामान का कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जा रहा है, वो बाहर जो है वो गली में रख के बैठे हुए हैं बेचारे, और ना ही उनके लिए कोई इस वक्त उनके जो घर तबाह हुए हैं, डिमोलिश हुए हैं, उन पर जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन दोबारा तामीर या उनके लिए कोई जो है वो पैकेज अनाउंस किया गया है। ख़ास तौर पर जब हम यहाँ पर आए हैं तो सबसे ख़तरनाक चीज़ जो हमने देखी है, सबसे ख़तरनाक चीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व की है, वो ये है कि वो ख़तरनाक केमिकल इस वक्त भी वहीं पर मौजूद है। और हालात सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनका सांस लेना तक मुश्किल है। वो कहते हैं कि कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात भी जो है वो हमने ये चीज़ ना देखी हो कि हमारे पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ से एम्बुलेंस में हम लेकर हॉस्पिटल्स तक ना गए हों। हालात सूरत हाल इस वक्त जो है वो इंतहाई ख़राब है, और जो लोग इस वक्त उस हादसे के बाद बचे हैं वो भी हाथ जोड़कर ये दुहाई देते हैं हमें, चूँकि हम जब यहाँ पर आए हैं हमने कुछ हालात पहले ऑब्ज़र्व किए हैं, चीज़ें देखी हैं, तो वो आए हैं, वो कहते हैं कि हम परेशान हैं और हमारा पुरसा निहाल बने। बहरहाल उनके सूरत हाल, उनके हालात क्या हैं, ये आगे हम बढ़ते हैं, एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं और फिर ये भी आपको के सामने रखेंगे कि अरसे दराज से हम एक चीज़ पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि खुदारा घरों को और फैक्ट्रियों को, जो फैक्ट्री एरिया है या जो रिहायशी कॉलोनी है, इनको अलग होना चाहिए। फैक्ट्रीज़ को रिहायशी आबादियों में नहीं होना चाहिए। और आगे हम ये भी चल के आपको दिखाएंगे जो बॉयलर फटा है, जो बॉयलर ब्लास्ट हुआ है, वो एग्जैक्ट उस घर की दीवारों से जो है वो कितने फिट के फासले पर मौजूद था। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखें। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद जो एक बड़ा सानिया रुनुमा हुआ, जो एक बड़ा नुकसान हुआ, वो जानी नुकसान हो, वो माली नुकसान हो, वो इस वक्त लोगों के लिए जो है आप ये कह लें कि उन पर एक क़यामत बनकर जो है वो टूटा है। हमारे साथ जो है वो इस वक्त कुछ मुतासरीन मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, और सबसे ख़तरनाक चीज़ें जो इस वक्त आकर मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, देखी हैं, वो ये हैं कि जैसे ही हम इस जगह पर, इस इलाके में पहुँचे हैं, हमने वो चीज़ें देखी हैं कि जो वो केमिकल था, जो वो मादा था, जो वो इंतहाई ख़तरनाक केमिकल था, वो अभी तक स्टिल जो है वो मौजूद है। उसकी स्मेल, उसकी ताफ़ुन, उसकी बदबू, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बल्कि सांस इवन दो अगर आप जैसे जैसे करीब होते जाते हैं तो सांस आना ही जो है वो बंद हो जाता है। और उसके बाद आँखें, उनका इतना बुरा हाल होता है कि आप इवन दो के अगर आप उस वक्त आंखों में फ़ौरन पानी नहीं डालते, फ़ौरन जो है वो उस जगह से दूर नहीं जाते, तो आपके देखने तक का जो है वो प्रॉब्लम उस वक्त जो है वो बन सकता है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऐसा समझ लें कि इन सर्दी में, इन ठंडे मौसम में जो है वो बेयार मददगार इस सूरत में बैठे हुए हैं कि इस तरफ इनका सामान पड़ा हुआ है, कोई इनका पुरसान हाल इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पर अगर हम बात करें मकान बनाने के हवाले से या इनको जो केमिकल के किसी और जगह शिफ्ट करने के हवाले से, तो कोई खातिर खा यहाँ पर जो है वो इक़दामात नहीं हो रहे। बहरहाल कुछ हमारे साथ मुतासरीन बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और बातचीत ये करके इनकी जो तकलीफ़ हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, और फिर ज़ाहिर सी बात है कि इस मुश्किल घड़ी से जो इन पर एक क़यामत बनकर टूटी है उसको ख़त्म करने के हवाले से, उसको निकालने के हवाले से ये क्या मौक़िफ़ रखते हैं। सर, सबसे पहले तो जो नुकसानात हुए हैं उनमें हम ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा एक सानिया था और एक ऐसा वक्त था कि जो शायद जो है वो किसी भी शख्स को जो है वो झंझोड़ के रख देता है। पहले मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये सारा सिनेरियो हुआ कैसे, मतलब कि आप घरों में उस वक्त मौजूद थे, फैमिलीज़ के साथ थे, कहाँ पर उस वक्त? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुबह का टाइम है, नमाज का टाइम है, सब लोग उठ रहे थे, तकरीबन 5:20 का। मैं बज़ाते ख़ुद उठ रहा था, मेरे घर वाले उठ रहे थे, तो नमाज के लिए हम उठे हैं, कुछ लोग उठ रहे थे, लेकिन ये है कि यकदम जो ब्लास्ट हुआ है मेरे घर के ऐन बैक पे, ये जो बॉयलर लगा हुआ था वो फटा है। हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हालांकि कोई रिटर्न रिपोर्ट हमने नहीं की है, लेकिन 2 साल पहले भी हम इस चीज़ की कंप्लेन कर चुके हैं कि यहाँ पे ये गिलू बनता है, हमें इससे तकलीफ़ है, हमारे बच्चों को तकलीफ़ होती है। तो बस इंतज़ामिया इस वक्त तो हमारे साथ कर रही, कोऑपरेट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं
کہ انہوں نے پولیس ہے باقی محکمے ہیں سب آ رہے ہیں ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن فی الفور ہمیں شیلٹر چاہیے، سامان ہمارا باہر پڑا ہے، اور جو زخمی ہیں ان کی دررسی ہونی چاہیے، یا جو شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے ہمیں ریکوائرمنٹ ہے، ہم مدد چاہیے، گورنمنٹ سے اپیل بھی کرتے ہیں، باقی تنظیمیں بھی آ رہی ہیں کام کر رہی ہیں یہاں پہ، لیکن یہ کہنا جی فیکٹری کا یہ عالم ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی کیمیکل اتنا ہے کہ کل کچھ محکمے کم کر رہے تھے تو میکسیمم میرے خیال ہے 1 گھنٹہ وہ کام کر سکے، اس کے بعد وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، اتنا کیمیکل ابھی بھی اٹھ رہا ہے، رات کو بہت دشواری ہوتی ہے، جو ہی سورج غروب ہو جاتا ہے کیمیکل بہت اٹھتا ہے، تو ہمیں آپ سے یا آپ کے تھرو ہمیں انتظامیہ سے یہ اپیل ہے کہ اس کا فی الفور جو ہے نا یہاں سے اٹھنا بندوبست کیا جائے۔ خاص طور پر جس طرح ابھی یہ متاثرہ بھائی جو ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا گھر وہ بتا رہے تھے کہ جو بوائلر پھٹا ہے اس کے بالکل قریب ہی موجود تھا، وہ ایک بات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تقریباً 2 سال پہلے اس چیز کی اپنے ریٹرن میں باقاعدہ کمپلین بھی دی تھی، زبانی کلامی زبانی کلامی ہوئی ہے، اگر تک آپ نے ہوتی تو آج ہم وہ ثبوت پیش کر سکتے تھے کہ ہم نے یہ ریٹرن بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، لیکن یہ چیز آپ دیکھیں کہ کمپلین شکایات کا سلسلہ آج سے 2 سال پہلے کا ہے، اور خاص طور پر ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ایک چیز ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جو ایک معمولی سا کام ہو رہا ہے جس سے لوگ بیچارے پریشان ہیں، رہنے والے پریشان ہیں، اور وہ بار بار اس کی کمپلین بھی کریں، شکایت بھی کریں، اگر اسی وقت ان صورتحال کو روکا جائے انتظامیہ کی طرف سے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ایسا حادثے سے بچا جا سکتا ہے جو پھر لوگوں کے لیے ایک بڑی تکلیف، ایک بڑی مصیبت کا باعث بنتا ہے، اور یہی چیزیں پھر ہمیں دیکھنے کو بھی ملی ہیں کہ ان بیچاروں پر جو ہے وہ قیامت ٹوٹی ہے، کسی کے گھر میں جو ہے وہ 4 افراد جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں جو ہے وہ 5 افراد اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اور اپنے جو کل تک ہنس رہے تھے، کل تک ان کے ساتھ بیٹھ رہے تھے، کھیل رہے تھے، آج ان کے درمیان جو ہے وہ موجود نہیں ہیں، اور یہ ایک تکلیف، اس کو سمجھیں، اس کو جانیں، اور خدا را یہ ایک ایسی سچویشن ہے چونکہ یہ فیصل آباد انڈسٹریل ہب ہے، انڈسٹریل ایریا سمجھا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ نے رہائشی علاقے میں ہی فیکٹریاں رکھنی ہیں، آپ باقاعدہ فیکٹریوں کو وہاں پر سے موو کریں تاکہ جو رہائشی لوگ ہیں وہ آسان طریقے سے جو ہے وہ رہ سکیں۔ اچھا، یہ بات درست ہے، ویلڈ ہے کہ رہائشی آبادیوں میں اس طرح کی فیکٹریاں نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے، یہ کیمیکل کا ہمیں تو یہی بتا رہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ نارمل گلو کا کام ہوتا ہے، اس کی آڑ میں وہ کیسا کیمیکل تیار کرتا ہے ہمیں تو نہیں پتہ ہے، گیٹ پہ چوکیدار ہوتے ہیں، ہمیں وہ وزٹ تو نہیں کرواتا ہے، ہم اندر جا نہیں سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یا تو انتظامیہ گورنمنٹ ہمیں کہیں یہ محلہ چھوڑ دیں، تو یا ان سے یہ چیک کریں یہ کس نے NOC ان کو ایشو کیا ہے، یہاں پہ انڈسٹری کس نے لگوائی ہے، اس آدمی سے پوچھا جائے یہاں پہ کس نے یہ کیا ہے، لیکن ابھی وہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کر رہی ہے، جو بھی ہے اس کا دیکھتے ہیں، بہرحال یہ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل درست بات ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا، میری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان لوگوں سے بات چیت کی جائے، اور یہ خاص طور پر آنے والے مستقبل میں خدا نخواستہ آگے اس طرح کے حادثات رونما نہ ہوں، اس چیز کو پہلے ہی روکا جا سکے۔ اب یہاں پر آپ چیزیں دیکھیں، یہاں پر جو ہے ان بیچاروں کا سامان جو ہے وہ بالکل باہر پڑا ہوا ہے، اب وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کا کیا کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے، جہاں جو گھر ہمارے تھے وہ اب ہمارے گھر وہاں پر رہنے کے قابل نہیں رہے ہیں، تو کیا اب جو سرکار ہے وہ ہمیں ڈائریکشن دے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم بالکل ہی یہاں پر جو ہے وہ قسم کے سٹاک ہو کے بیٹھ چکے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے سامان ہو گیا، جو مکان وغیرہ گرے ہیں، اب ظاہری سی بات ہے کہ انسان ہے، دکھ تکلیف انسان کے ساتھ ہے، تو ان چیزوں کے حوالے سے اب فردر آپ نے کیا کوئی مطالبات انتظامیہ کے سامنے رکھے ہیں، کوئی ان تک میسج آپ نے کنوے کیا ہے کہ بھائی اب جو باقی لوگ ہیں جو گھروں میں رہ رہی ہیں یا ان کے سامان ہیں ان کا بھی کوئی بہتر اور مؤثر جو ہے وہ حل؟ جی، اس سلسلے میں انتظامیہ ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ آ رہی ہے، میری بذات خود کل 2 دفعہ اسی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بھی ہے ہمارے پڑوس میں انتظامیہ یا جو تنظیمیں ہیں کھانا بھی وہ دے رہی ہیں، لیکن ان کو میں نے یہی کہا جی ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں گھر بنا کے دیں، ہمیں فیسلیٹ کیا جائے، تو جو جن پیاروں کے گھروں میں بالکل 6-7 شہادتیں ہوئی ہیں تو ان کا زیادہ تر ہمیں زیادہ دکھ ہے،
ٹھیک ہے میرا گھر ڈیمالش ہوا ہے لیکن میرے گھر میں اللہ نہ کرے اموات کوئی نہیں، فریکچر ہیں تو زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی سامان باہر پڑا ہے. اس کے لیے ہم انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فی الفور ہمیں جو ہے نا شیلٹر دیا جائے. اور جو ہے وہ شیلٹر دیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے ظاہر سی بات ہے گھروں میں پھر رہ سکیں، اپنے جو ہے وہ معاملات زندگی کو چلا سکیں. لوگوں سے ہم نے بات کی ہے اور لوگ بیچارے یہ آس لگائے بیٹھے ہیں، یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انتظامیہ کم از کم جو گھر ان کے ڈیمولش ہوئے ہیں، تباہ ہوئے ہیں، جو گرے ہیں، ان کی بہتری کے لیے اب ان کی طرف دیکھے گی. وقت مختصر سی بریک کا ہوا ہے، ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو صورتحال ہے وہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کہ سانس لینا تک محال ہے. کئی دن گزر جانے کے بعد بھی جو خطرناک کیمیکل جو مادہ تھا وہ وہیں پر موجود ہے. یہ بڑی ایک دکھ کی گھڑی ہے اور ایک قیامت خیز وہ منظر ہیں کہ جب آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ علاقے میں جو ہے وہ ایک ایسا خدا نخواستہ ایک سانحہ رونما ہوا ہے جس میں کئی پیارے لوگوں کے جو ہے وہ ان سے بچھڑے ہیں. بہرحال ان چیزوں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھنے، سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ایک اور بھی بھائی اس وقت بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کروں گا، ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس جو قیامت ایک ٹوٹی ہے کتنا یہ اس میں متاثر ہوئے ہیں اور کتنا ظاہر سی بات ہے پھر ان کو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان پہنچا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حالات اس وقت صورتحال ہیں؟ کتنا نقصان پہنچا آپ کو اس سارے صورتحال میں؟ چونکہ یہ ایک دکھ بھری گھڑی ہے اور سب سے پہلے تو ہماری تمام تر ہمدردیاں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. کیا صورتحال بنی؟ کتنا اس حادثے میں جو ہے وہ آپ کو نقصان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقصان کی بات تو ہم کریں تو وہ پوری نہیں ہو سکتی. جو ہماری قیمتی جانیں، چھوٹے بچے معصوم پھول بھر چلے گئے ہیں، ہمارے بڑے آبا و اجداد چلے گئے ہیں. لیکن جو فی الفور جو ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ رہی ہے، وہ جو کیمیکل ابھی پڑا ہوا ہے وہ ہمیں اتنا نقصان دے رہا ہے کہ جو ہمارا سامان پڑا ہوا ہے ہم ادھر بیٹھ کے اس کی چوکیداری نہیں کر سکتے. ہمیں ادھر ہمارے گھروں کے آگے بیٹھنا مشکل. یہ دیکھیں ہمارا سامان بکھرا ہوا. ہمارے ساتھ ضلعی انتظامیہ، ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. کچھ تنظیمیں ہمیں کھانا دے رہے ہیں، لیکن یہ ہم کم تک لیتے رہیں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فی الفور ہمارے گھر تعمیر کیے جائیں. اتنی سردی جہاں جہاں ہم سمائے ہوئے ہیں وہاں پہ 2 بندوں کے رہنے کی جگہ اور ہم ادھر 10 بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ وبال جان بنا ہوا. ہمارے گھر تھے، ہم گھر چھوڑنے کو ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم واپس گھر آتے ہیں تو اتنا کیمیکل پڑتا ہے کہ ہم اپنے کمرے میں گھس نہیں سکتے. وہ تو پہلے کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. متعلقہ اپنا موجودہ حکومت سے ہماری یہی اپیل ہے کہ فی الفور ہمارے گھر تعمیر کیے جائیں. ACCT صاحب کل آئے تھے، وہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں. متعلقہ SP صاحب ہیں، SHO صاحب ہیں، جو ہمارے ممبران پنجاب اسمبلی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹڈ ہیں. لیکن یہ ہے کہ فی الفور ہمارا کام شروع کیا جائے. جو سردی ہے جہاں جہاں ہم سمائے ہوئے، ایک گھر میں 5 لوگوں کی کیپیسٹی ہے اور ادھر ہم 25 رہ رہے ہیں، تو وہ ہمارے گھروں کا انتظام جلدی کیا جائے تاکہ ہم فوراً اپنے گھروں میں شفٹ ہو سکیں. جو نقصانات ہو گئے، جو ہمارے سامان چلے گئے ہیں، ان کا تو بعد میں دیکھا جائے. فی الفور ہمیں یہ تو چھت تو دی جائے ہاں جی، اور کیمیکل کا حل کیا جائے کہ جہاں ہماری گلے، ہماری آنکھیں، ہمارے چھوٹے جو بچے بچ گئے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں. ہاں جی، وہ بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں. اس کا فی الفور کو حل کیا جائے. اس کو جہاں سے کہیں دور لے کے جایا جائے، جہاں پھینک رہے ہیں وہ بھی بستی سے دور لے جائیں کہ وہاں بھی کسی کو نقصان نہ ہو. جس راستے سے لے کے جاتے ہیں وہاں پہ اتنی سمیل آتی ہے کہ وہ آنکھوں کو پڑتی، گلے کو پڑتی. وہ جو ہمارے ساتھ ہمدردی کرنے ہمارے رشتہ دار، اباؤ جا دوست احباب آتے، وہ آتے نہیں ہیں کہ ادھر اتنی سمیل آتی ہے. تو ہمارا تو ادھر جینا مشکل ہوا ہے. یہ ایسی خطرناک اسمیل ہے، تعفن ہے، بدبو ہے جو آپ کے گلے کو بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گلے کو بھی چیر رہی ہے. اور جیسے جیسے جو گھر اس کے بالکل قریب موجود ہیں، چونکہ ابھی تک کیمیکل وہ وہاں پر موجود ہے، تو وہاں کی تو صورتحال کنڈیشن یہ ہے کہ بھائی آپ سانس تک نہیں لے سکتے. آپ ایک منٹ کے لیے اس جگہ پہ جائیں، آپ کی آنکھیں جلنے لگ جائے گی، آنکھوں سے پانی آنے لگ جائے گا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے کسی نے جو ہے وہ آنسو گیس والے شیل پھینکے ہیں. اور ایگزیکٹلی یہی اس وقت یہاں پر صورتحال ہے. لیکن سب سے بڑھ کر ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ چونکہ سردیاں ہیں،
गर्मियों में तो इंसान को चलें ये होता है कि किसी को खुली जगह है घर में तो वहाँ पर भी जो है वो ईज़िली अब रह सकता है, लेकिन सर्दियाँ हैं, लोगों को ज़ाहिर सी बात है कि एक कमरा चाहिए होता है सोने के लिए, लोगों को जो है वो एक बिस्तर चाहिए होता है सोने के लिए ताकि वो अपने मामलात ज़िंदगी को आगे चला सकें। बट अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि हम अब वैसे अब शेल्टर के हवाले से, घरों के हवाले से जो है वो बेयार और मददगार बैठे हैं। इंतज़ामिया इनके बकौल नो डाउट हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, वो ज़िला इंतज़ामिया हो, वो मेम्बरान असम्बली हो, उनकी तरफ से विजिट्स भी किए जा रहे हैं, हमारे साथ जो है वो हमदर्दियाँ भी ज़ाहिर जो है वो की जा रही हैं। लेकिन वहीं पर जिस चीज़ को अमली जामा पहनाने की हमें ज़रूरत थी, जहाँ पर हमने ये चीज़ें देखनी थी कि भाई इन लोगों को शेल्टर कितना फराहम किया गया है, वो भी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, सबसे पहले ये ख़ास तौर पर एक चीज़, चूँकि अभी जिस तरह हमने डिटेल में बात की है कि बॉयलर फटा, फिर ये फैक्ट्री एरिया, फिर कॉलोनी काटी गई, क्या फैक्ट्री उससे पहले यहाँ पर मौजूद थी या रिहायशी उससे पहले मौजूद थी, ये सारी चीज़ें भी ज़ेर बहस हैं, इसके एक हतमी नतीजे तक नहीं पहुँचा जा पा रहा। लेकिन ये चीज़ें जो आज खुदा न खासा कल को कहीं और ये हादसा रुनुमा हो, खुदा न खासा अल्लाह ना करे कि कहीं और जो है इन कीमती जानों का ज़िया हो, उससे पहले ही हमें इस मुतल्लिक समझते नहीं है कि इंतज़ामिया को इक़दामात उठा के जो है वो फैक्ट्री एरिया को अलहदा कर देना चाहिए रिहायशी इलाके से। सर हम पहले भी उनको बार बार इकट्ठे होकर महल्ले वाले जाते थे कि अब ये केमिकल छोड़ते हैं तो इतनी वो इसमें स्मेल आती है या क्या चीज़ बनाती है, क्योंकि हम तो मज़दूर तबका हैं, सुबह चले जाते हैं, शाम को अपने घर आते हैं, थके टूटे होते हैं और सो जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारी बाइक पे ये क्या बना रहे हैं, गिलू बना रहे हैं, केमिकल बना रहे हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं। या उसकी स्मेल आती तो खाना खाना भी मुश्किल होता था, इतनी वो ख़तरनाक होती थी। लेकिन वो उसका कोई अपना उस टाइम सद्देबाब नहीं हुआ। लेकिन जब अब ज़िलाई इंतज़ामिया, हुकूमत पाकिस्तान, जो भी अफसरान आ रहे हैं, उनको अब पता चला कि इधर क्या बनता है या हम इधर क्या हो रहा है। हमें तो नहीं वो पता था, ना हम उस फैक्ट्री के अंदर हमारी इंटरेस्ट थी, ना हमें ये भी नहीं पता क्या कि मालकान कौन है। हमने तो अभी तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी थी। ठीक है ना। अब हम यही अपील करते हैं कि इन फैक्ट्री को खदारा जो बच गए हैं महल्लों में, गली महल्लों में हैं, किसी भी इलाके में ख़तरनाक, उनको पता लगवाएं और इनको बाहर कहीं ले जाएं कि जहाँ पे इतनी जानों के, जैसे हमारा महल्ले में हमारे बाओजदाद छोटे बच्चे चले गए हैं, आइंदा किसी का कोई नुकसान ना हो। इस टाइम भी मैं अगली, चूँकि इस वक्त ब्रेक का वक्त हो चुका है, मैं आपसे जो है वो इसमें डिटेल से बड़ी बात करूँगा। आपने बिल्कुल इसकी निशानदही भी करनी है और फिर इंतज़ामिया की तवज्जो भी इस तरफ ज़रूर दिलानी है। अच्छा, अभी जिस तरह हमने बात की है कि कोई भी तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, उनमें एक रूल होता है कि फैक्ट्री एरिया बिल्कुल डिफरेंट जगह पर होता है। नो डाउट जो है वो फैक्ट्री मुल्क की तरक्की में किरदार अपना अदा करती है, आप उसको बंद नहीं कर सकते। फैक्ट्री एरिया बिल्कुल एक अलग जगह पे होता है, रिहायशी आबादियाँ बिल्कुल अलग जगह पे होती हैं ताकि लोग उस चीज़ से मुतासर ना हो। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया फैसलाबाद की इस वक्त सूरत हाल ये है कि रिहायशी इलाकों के बीचों बीच फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं जो इस तरह के खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मुस्तकबिल में भी हादसात रूनुमा हो सकती हैं अगर इंतज़ामिया इस पर जो है वो संजीदगी से इम्प्लीमेंट नहीं करती। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी ज़ाहिर सी बातें जो चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद कितनी फैक्ट्रियाँ इस इलाके में मौजूद हैं, मज़ीद कितने ख़तरात इस वक्त जो है वो लोगों के सरों पर मंडला रहे हैं। लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक मुतासरीन के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक खातून हमारे पास आई उसी वक्त और उन्होंने हमें कहा कि भाई आकर एक दफ़ा हालात देखें, ये देखें कि इस वक्त घरों की सूरत हाल क्या है, कितने घर मुतासर हुए हैं और अब हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारे पास रहने तक की जगह नहीं है। जो इस वक्त खंडरात बच भी चुके हैं तो उनमें रहा नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर अब अगर आप रह रहे हैं तो आप अपनी जान पर खेल कर ही रहे हैं। हमारे साथ मुतासर खातून भी खड़ी हैं। अम्मा जी, क्या इस वक्त सूरत हाल है? सबसे पहले रोइना, अल्लाह पाक जो है वो बेहतर करेगा, इंशाल्लाह जो है वो चीज़ें ठीक होंगी, बेहतर होगी, इंतज़ामिया इस चीज़ पर तवज्जो देगी। क्या इस वक्त हालात सूरत है टाइम कोई हाल नहीं हैगी। धमाका होया, जाना लैके निकले, नंगी पैड़ी नूहां कुड़ियां चुनियां ससुरा तो नंगियां गईयां, कोई पता नहीं लग्या की बनया की नहीं बने। हाँ, जेडे मकान बेकाबल हो गए, रहन वाले रिहायश वाले कोई नहीं है। सिर्फ की मेहरबानी है, सानू गरीबां नूं इमदाद दे दे, चल माले मोटे खड़े हो जाए। टाइम नहीं जा, सानू किराए ते लै देन, सानू किराए ते रहने वास्ते जगह दे देन, पर ए टाइम रहने के काबिल हाँ काबल नहीं पुत्र। दरख्वास्त रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगी मरियम नवाज साहिबा से ताकि हालात साडे मकान बना देन। मरियम नवाज मेहरबानी, असीं माड़े बंदे, मेहनत मजदूरां ने, बेवा मैं औरत, असीं बच्चे मेहनत, किसी साडे मकान जेहड़े बनाए आके साडे हाल देख लन, साडा कोई हाल नहीं गा हैगा। असीं रोंदे हैं, बच्चे सारे 4 फैमिली नस गए, मैं कल्ली इत्थे रहिंदी, वो भी तेरे मेरे घर, बूहे खुले सारे टुट भज गए।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਸ ਇਹ यानी किसी और के घर में आप रह रहे हैं, आप अकेले ही यहाँ पर? ਅਕੇਲੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਿਰਫ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਲ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਨਾਲ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾन बुझ के जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि ये जो इस वक्त मकान हैं या जो इस वक्त जो घर हैं, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। क्योंकि अगर जो यहाँ पर लोग रह भी रहे हैं तो वो आप ऐसा समझ लें अपनी जान पर खेल कर यहाँ पर रह रहे हैं, सो रहे हैं। अब जिस अम्मा जी हमारे साथ खड़ी थी वो कह रही थी कि भाई यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे वो कोई किसी के घर चला गया, कोई किसी के घर चला गया, मैं अकेली जो है वो यहाँ पर रह गई। क्या कहना चाहेंगे अम्मा जी आप? मेरी हमारा भी छत गिरी है उधर। मेरी बेटी बेवा है, उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटी है 2 बेटे हैं। उनको चोटें लगी हैं लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ छत गिरी हुई है, हम किसी घर में पनाह लेके बैठे हुए हैं। बेटी मेरी का मतलब बेवा है, हमें भी कोई छत का मतलब दे। आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जाए और यहाँ पर हालात बेहतर हों। क्या रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा से, चूँकि खुद वो खातून वज़ीर आला है, वो खातून का दर्द बेहतर समझती हैं? क्या ये है कि मेरी बेटी बेवा, उसको कोई मतलब आसरा देना चाहिए, मकान दे, छत देनी चाहिए उसको। वो देनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इस वक्त आगे बढ़ूंगा भी सही और आपको दिखाऊंगा भी सही कि अब इस सूरत हाल में लोग बेचारे घरों के अंदर जो है वो नहीं रह सकते। ये चीज़ें आप ज़रा देख लें, सूरत हाल देख लें कि मकानात घरों की ये हालात है। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस क़यामत ने जो है, जो इस वक्त लोगों पर इस फैक्ट्री एरिया में, इस रिहायशी आबादी में जो है वो क़यामत टूटी है, उसने घरों के घर उजाड़ दिए हैं। मेरी इस तरफ जो है वो रियासत भाई मौजूद हैं, इस तरफ जो है वो अदनान भाई मौजूद हैं। और रियासत भाई की जो कहानी है, जो एक दुख भरी दास्तां है, वो ये है कि इनकी पूरी फैमिली, इनके बीवी, इनके बच्चे, वो इस हादसे में जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। इनके घर में 5 अफराद और जिनमें इनकी बीवी भी थी, इनके बच्चे भी थे, और वो पाँचों के पाँचों जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए उस बॉयलर के फटने की वजह से। और मेरी इस तरफ अदनान भाई मौजूद हैं, जिनके तकरीबन एक ही फैमिली के, एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जो है वो इस हादसे में लुक़्मे अजल बने हैं, अल्लाह को प्यारे हुए हैं। अब ये आप चीज़ देखिए कि कितनी बड़ी तकलीफ़ है। माजी में भी हमने इस चीज़ पर प्रोग्राम किए, चीख कर बताते रहे, लोगों की इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाते रहे कि भाई खुदारा इस फैक्ट्री को जो है वो फैक्ट्री एरिया में जो लोग रह रहे हैं, या तो आप उसको डिक्लेयर करें कि ये फैक्ट्री एरिया है। अगर वो रिहायशी आबादी है तो कम अज़ कम उन फैक्ट्री एरिया को जो है वो यहाँ पर से जो है वो मुंतकिल किया जाए। बहरहाल सबसे पहले तो एक बड़ा सानिया, एक बड़ी दुख भरी घड़ी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस मौके पर इन लम्हात में एक शख्स के पास अल्फाज ख़त्म होते हैं जब उसकी पूरी फैमिली, ज़ाहिर सी बात है, इस हादसे में जो है वो अल्लाह को प्यारी हो जाए, लुक़्मे अजल बन जाए। तो मैं कोशिश करूँगा, रियासत भाई मेरे साथ बैठे हैं, इनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे, उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, आपको सब्र दे। तो ये कैसे रियासत भाई ये हादसा पेश आया? आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे? क्या आप काम पर गए हुए थे, घर में मौजूद थे? कब ये हादसा? मैं उस टाइम ड्यूटी ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 5:20 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਲਾ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। उस बॉयलर के फटने के बाद आपको आपके जो रिश्तेदार थे उन्होंने रोक लिया, आगे नहीं आने दिया। जब आप घर पहुँचे उस वक्त तक आपकी बीवी, बच्चे जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके। हाँ जी। ये चीज़ें ज़रा देखें, इस तरफ खुदारा तवज्जो दें। आज इनका नुकसान हुआ है, कल को खुदा न खास्ता किसी और का, अल्लाह ना करे किसी और का इतना नुकसान जो है वो हो सकता है। और इससे पहले चीख कर हमने ये बातें कहीं, कई दफ़ा प्रोग्राम्स किए कि खुदारा फैक्ट्री जहाँ पर मौजूद हों, जहाँ पर रिहाइशें मौजूद हों, वहाँ पर से फैक्ट्री जो है वो कहीं और शिफ्ट करें, मुंतकिल करें, बाकायदा SOPs बनाएं, पाबंदियाँ लगाएं। लेकिन उस वक्त तक शायद इंतज़ामिया को ये बात
ان کے ذہنوں تک نہ پہنچ سکی، ان تک یہ نہ پہنچی اور انہوں نے اس بات کو بڑا نظر انداز کیا، لیکن اسی چیز کا جو ہے وہ خمیازہ آج لوگ بیچارے بھی بھگت رہے ہیں، آج وہ لوگ بھی بھگت رہے ہیں جن کے پیارے اس دنیا سے گئے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے پھر انتظامیہ پر بھی اس چیز کے سوال نشان جو ہے وہ ضرور کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ بات کی ہے، ریاست بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اس وقت عبد الرحمن بھائی موجود ہیں، اور ان کے فیملی کے خاندان کے جو ہے وہ 7 افراد اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا حادثہ جو ہے وہ پیش آیا، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو عبد الرحمن بھائی، اس دکھ بھری گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ پاک جو آپ کے پیارے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں ان کی مغفرت کرے، آپ کو صبر و تحمل عطا کرے۔ کیا حالات بنے، کیا وہ قیامت خیز منظر تھے، کیا آپ نے اس وقت دیکھا جب وہ حادثہ جو ہے رونما ہوا؟ ہم تو باہر والے کمرے میں سویا ہوا تھا، تو باقی سارے اندر والے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، تو پیچھے کو بوائلر لگا ہوتا کسی فیکٹری میں، تو پتہ نہیں کیا چیز تھی وہ پھٹا ہے، تو پیچھے والے 2 ڈبل سٹوری مکان بنا تھا، وہ دونوں نیچے گر گئے۔ 10 لوگ پیچھے سوئے ہوئے تھے، 10 سے نیچے آ گئے، تو پیچھے میں تقریباً 6 سے 7 جو مکان ہیں نا بالکل یعنی کہ فنا ہو گئے، تو سب کے سب نیچے ہی آ گئے تھے، کسی کو نکالی، ہمارے گھر میں سے 3 افراد بچے پیچھے سے، تو 7 اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ یعنی 3 افراد وہ بھی زخمی ہیں، کیونکہ مجھے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہوئے تھے زخمی ہیں، 2 زخمی ہیں اور 1 ٹھیک ہے۔ 2 اس میں سے زخمی، زخمی 7 اللہ کو پیارے ہوئے۔ ہاں جی، ان میں کون کون سے آپ کے رشتے؟ میرے والد صاحب سے جن کی 62 سال عمر تھی، میری والدہ تھی 60 سال کی عمر تھی، بڑا بھائی تھا 40 سال کا تھا، تو اس کی ایک بیٹی تھی 13 سال کی تھی، بیٹا 12 سال کا تھا، میرا ایک بیٹا تھا 9 سال کا، تو ایک میرا بیٹا چھوٹا تھا جو 4 سال کا تھا۔ یہ سارے اس حادثے میں جو ہے وہ اللہ کو پیارے۔ میں 5 لوگ اوپر سوئے ہوئے تھے نا، تو 5 نیچے تھے نا، تو جیسے یہ حادثہ ہوا ہے تو سب کے سب پھر نیچے ہی آ گئے سارے۔ یہ اس وقت ایک قیامت خیز منظر جو ان لوگوں کو دیکھنا پڑا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف ایک بوائلر پھٹا، اور اس بوائلر کے پھٹنے سے علاقے میں اتنی بڑی جو ہے وہ تباہی آئی، اتنا بڑا سانحہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ اس سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس انڈسٹریل ہب کے SOPs ہی نہیں بنائے، آپ نے اس انڈسٹریل جو سٹی آپ جس کو کہتے ہیں فیصل آباد، اس کے آپ نے SOPs ہی نہیں بنائے۔ آپ کسی بھی محلے میں چلے جائیں، آپ کو فریکوینٹلی وہاں پر جو ہے وہ ان گنت فیکٹریاں ملیں گی جو 24/7 کام کر رہی ہیں، اور نہیں پتہ لوگوں کو کہ اندر کیا بن رہا ہے۔ اب جس فیکٹری کے ساتھ یہ لوگ بیچارے رہ رہے تھے، ان کو نہیں آئیڈیا تھا کہ بھائی اندر کتنا کوئی خطرناک مادہ تیار ہو رہا ہے، اور جس کے پھٹنے کے بعد اتنی بڑی تباہی کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ہم تو عاجزانہ درخواست اب جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، جس سے پہلے ہم نے جو صورتحال بتائی کہ بھائی ان کے لوگوں بیچاروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ان کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو خدا را اب اس چیزوں کو روکا جائے۔ جتنا ان لوگوں نے قربانیاں دینی تھیں، جتنا ان لوگوں پر بیچاروں پر قیامت ٹوٹنی تھی، اس کے بعد اب کم از کم یہ تہیہ کر لیا جائے کہ فیکٹری ایریا جو ہے یا فیکٹریز جو ہیں انہیں رہائشی آبادی سے کوسوں دور لے جایا جائے گا، جہاں پر جو ہے وہ یہ خطرناک صورتحال نہ بنے۔ بہرحال صورتحال اور بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، وقت مختصر سے بریک کا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہم ایگزیکٹ اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر وہ بوائلر لگا ہوا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ پھٹا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب یہاں پر کھڑے ہونا تک مشکل ہے، آنکھیں مسلسل جو ہے وہ جل رہی ہیں، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس جگہ پر جو ہے وہ یہ بوائلر جو ہے وہ پھٹا ہے، اور اس کے پھٹنے کے بعد جو ہے یہ سارا کیمیکل، یہ سارا مادہ جو ہے وہ بکھرا ہے، اور ساتھ میں بالکل جو ہے وہ گھر تھے۔ اب ایک چیز جو خاص طور پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہاں پر یہ بوائلر لگا ہوا ہے، اور بوائلر کے ساتھ یہ وہ ایکچولی مکانات کی دیواریں ہیں، یہ وہ گھروں کی دیواریں ہیں، یہاں پر سے گھروں کی جو ہے وہ بنیادیں، گھروں کی دیواریں، گھروں کا ایریا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ محض اس بوائلر اور گھروں کی دیواروں کے درمیان جو فرق ہے وہ 3 سے 4 فٹ کا ہے۔ تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ کتنی حد تک ایک غیر ذمہ دارانہ طور پر جو ہے وہ یہاں پر ایک فیکٹری میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں۔ اور اس سے قبل بھی ہم نے ایک چیز سامنے رکھی
کہ खुदारा इस चीज़ को समझें कि फैक्ट्री को जो है वो बिल्कुल रिहायशी आबादी से हट के होना चाहिए ताकि कीमती जानों का ज़िया जो है वो बच सके। बहरहाल मेरे साथ कुछ भाई इस वक्त दोस्त खड़े हैं, मैं बड़ी मुख्तसर से इनसे बात करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर खड़े होना इस वक्त जो है वो मुश्किल है। पूरा इलाका सर मुतासर है इस चीज़ से। क्यों अभी तक जो है वो इस केमिकल का कोई ठिकाना या कोई इसको जो है वो जगह पर नहीं लगाया गया? आप भी मुतासर, हम भी मुतासर, बाकी जो लोग रह रहे हैं वो भी बेचारे बीमार हो रहे हैं। ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ 2 ਤੋਂ 3, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੋਲਿਆ ਵਾ। ਖਾਲੀ ਡਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕਲੀਅਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਲਬੇ ਦੀ ਕਿ ਮਲਬਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। अल्लाह ना करे कि ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ कोई डेड बॉडी ना हो मौजूद। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा हम साइड पे हों, थोड़ा सा साइड पे हट के बात करें क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो बदबू है और यहाँ पर खड़े होना तक जो है वो मुहाल है। अब ये आप चीज़ इमेजिन करें कि जहाँ पर चंद सेकंड के लिए, चंद लम्हों के लिए खड़े होना तक मुहाल था, वहाँ पर लोग बेचारे कैसे जो है वो रह रहे होंगे। जिस जगह पर इससे पहले हम मौजूद थे वहाँ पर से अचानक जैसे ही कोई मामूली सी हवा चलती है वहाँ पर खड़े होने तक मुहाल होता है। और वहाँ से अब हम भाग के इस तरफ को आए हैं कि वो जो ख़तरनाक केमिकल है, जो मादा है, उससे बचा जा सके। अच्छा, यही सूरत हाल यहाँ पर रहने वाले हर शख्स की है। यहाँ पर रहने वाले हर, आप ये कह लें कि बेचारे उसकी है जो दिन रात यहीं पे रह रहा है। अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी है, तकलीफ़ भी है और इनका कोई बेचारों का पुरसा निहाल इस केमिकल को कहीं ठिकाने के लगाने के हवाले से नहीं बन रहा। अच्छा, ये इसी तकलीफ़ और दर्द में आप लोग रह रहे हैं क्योंकि 1-2 मिनट हम वहाँ पे जाके खड़े हुए, अभी मैक्सिमम जो है वो 2-2.5 मिनट की रिकॉर्डिंग हमने की, तो भाग के हमें इस तरफ को आना पड़ा। इतनी ज़्यादा वो ख़तरनाक किस्म की स्मेल, ताफुन था। तो ये अभी तक इसको ठिकाने क्यों नहीं लगाया गया, इसका मुनासिब बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? हमें इंतज़ामिया आ रही हैं, तसल्लियाँ दे देते हैं कि हम इसको ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। कल आए हैं, वो एक टैंक भर के ले गए हैं, लेकिन वो जो ड्रम भरे थे वो उधर ही गिरा के गए हैं। जो उसमें बचा है वो लेके गए हैं, जिस तरफ लेके गए हैं उधर ही है। हमें सांस की प्रॉब्लम है, ना आंखों में जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। जामिया फैक्ट्रियों के हवाले से इतना कोई उस वक्त सोच चुकी थी कि एक घर की दीवार और घर की दीवार से 2 से 2.5 फीट के फासले पर वो बॉयलर लगा हुआ है। तो क्या इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि भाई उनको कोई SOPs नहीं है, कोई तर्ज अमल नहीं है कि फैक्ट्री एरिया अलग होना चाहिए, रिहायशी आबादी अलग होनी चाहिए? ये होना चाहिए, क्यों फैक्ट्री एरिया अलहदा होना चाहिए। ये अगर रिहाइश दी थी तो फैक्ट्री एरिया नहीं होना चाहिए थे। अगर फैक्ट्री एरिया था तो यहाँ पे रिहाइश नहीं होनी चाहिए थी। प्रॉब्लम है, तकलीफ प्रॉब्लम है, बड़ी तकलीफ़ है, हम बता नहीं सकते। हमें बहुत ये अपने हाथों से छोटे छोटे बच्चों को निकाला, अपने यहाँ लाशों निकाली हैं। इस चीज़ के खदशात हैं कि जो मलबा है उसके नीचे भी कोई लाशें जो है वो, हाँ जी, अल्लाह ना करे उसमें कोई ना हो। हमारी तो यही दुआ, अल्लाह ना करे उसमें कोई हो। लेकिन हमें, हमारा दिल तस्लीम नहीं कर रहा कि उधर कोई ना हो, लेकिन हमें ये शक है कि उधर कोई है। क्यों 5 लोग तो काम नहीं कर रहे थे। पूरी फैक्ट्री में ज़ाहिर सी बात है कई लोग होते हैं, लेकिन उधर से सिर्फ 5 लोग आए हैं, बाकी का पता ही नहीं है। बाकी का अभी तक जो है वो फैक्ट्री मुलाजमीन का पता नहीं है। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल हमने आपके सामने बयान की है। हमने लवाहिकीन से बात की है, हमने मुतासरीन से बात की है, हमने आपको एग्जैक्ट उस जगह पे जाके दिखाया है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। और आप यकीन माने कि वहाँ पर 1.5 से 2 मिनट नहीं खड़ा गया और अचानक ही सूरत हाल ये बनी कि हम वहाँ पर से जो है वो भागने पर मजबूर हो गए। बहरहाल सूरत हाल हमने आपके सामने बयान की है। अब इंतज़ामिया से इस चीज़ की दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस केमिकल को जो है वो कहीं मुनासिब जगह पर रखा जाए ताकि लोग बेचारे सुख का सांस ले सकें, कुछ उनके लिए जो है वो दर्द तकलीफ़ें कम हो सकें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम हमारी पूरी टीम को जल्द अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।